Tripura Motha Party-ni Buribedek Tripura Women Federation TWF-ni Achaimani Sal Phai tongkha. O TWF-ni Achaimani Sal eba Songsamani Sal no Palaina Bagwi Agartalani Manikya kodo 4 salo TWF-ni kokcha panda khlaijakha. Aro TWF-ni President Monihar Deborma tei TWF-ni burirokbo manjalkha Tini ni o Manikya kodni kokcha pandao. Tini kuila na tin buka grano Phainai pare central committee district committee central advisory committee Agartala town committee block committee to na toyo kaisa kokcha panda meeting place around 6 June foundation day with the foundation day 6 June apna toyo na tini kokcha Palaina TWF foundation day Palaina Tini 28 blok nonggo tini political block o 28 political block ono taklai ni disiwo foundation day Palaina o kokno no tini kesalai tai foundation day kaham tek Palaina tini TWF jok tonono tini foundation day wo tini Tripura Motha YTF TWF tini elected MDC tini MLA rock tini boram gena senior leader rock jok tono dingwe taklai ni foundation deno kurung kutum dodom na to khana tono bokta hambai central hoiteka kaisa kun kotorke khlaijak jok jokan phajame central committee salaya taklai central committee মানে no tini block committee o khaikangai tini central committee ni jara leaders from of janjani block elakaro যেখানে जोंनो इनभाइट खाइजाबो जों आजागानो थांनाय जोंनि जब तो सेंट्रल कमिटि नि जोंनि लिडार्स रक आरो थांनाय एनान कारण जों ब्लक नि आन्दारनि बर' न जों सेंट्रल जों जोंनि जतनि न जानजानि आमचाइदो जानजानि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बडि माने एलाका याकबा जानजानि ब्लक दं आ एलाकारो जों जानजानि ब्लक न मा थांनाय अबबो कबिया जे जागा इनभाइट खालायो जोंनो जे जागा तलांगो जों आजागानो जों जोंनि जत सेंट्रल कमिटि नि बुराम गोनां जों बुखबजों आंबो एटेन्ड खालायलायनाय आबनो कक्साबलाय 6 जुन 6 जुन जों फाउन्डेसन दे ताक्लाय बायखौ 5 बছর जानायनिका TWF बुबाग्रासनो संजायबाय बुबाग्रानो जों खुलमाय आफार